नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा। देश का चौथा स्तंभ के हम मानते ही नहीं, दिल से गहराइयों से धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि मीडिया के भाइयों को हमेशा हम धन्यवाद इसलिए भी देते हैं क्योंकि ये कमीशन बहुत सारे आपके मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके मीडिया के माध्यम से हम सो वोटों की पावर भी लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कमीशन तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन आपके पेपर के माध्यम से, आप जब टीवी पे न्यूज चलाते हैं उसके माध्यम से भी हम लोग, जब कवरेज हमारे पास आता है, ट्वीट हमें करते हैं कमीशन में, तो इमीडिएटली कमीशन उसमें इनिशिएटिव लेता है, नोटिस करता है और उनको इंसाफ दिलाने में भी हम आगे बढ़ते हैं। आज बंगाल की धरती पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने अध्यक्ष जी को। हमारे साथ माननीय हमारे सदस्य सुभाष नाथ पारदी जी भी हैं। हमारा पूरा कमीशन, फुल कमीशन आज हम यहाँ उपस्थित हैं। हो सकता है ये आज स्टेट रिव्यू करके हम आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, लेकिन दुख के कारण हम ये कह रहे हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार शायद ये रिव्यू हमारे कैंसिल हुए हैं। क्या मंशा है यहाँ की सरकार की, वो तो हमें धीरे धीरे करके समझ आ भी गया, और अभी इन 3 दिन के टाइम पीरियड में हमने बहुत कुछ यहाँ से जो समझा है, मुझे जो समझ आ रही है, क्योंकि अभी तक हम अपने अध्यक्ष जी के माध्यम से ही सुनते थे, लेकिन आज यहाँ पे लाके इन्होंने बहुत एक अच्छा किया, जो अनुसूचित जाति के प्रति जहाँ भेदभाव हो रहा है वो हमने खुद भी देखा। बहुत सारी चीज़ों में त्रुटियां भी पाई गई। मैं आपसे एक बात शेयर भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक बेटी सीएम है। बहुत सारे लोगों की नजर होती है बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए, हमेशा पढ़ना भी चाहिए, रहना भी चाहिए, लेकिन एक जो माँ होती है, माँ को अपने बच्चों का ध्यान भी रखना चाहिए। सिर्फ माँ कहने से, माँ शब्द कहने से ही वो पूरा नहीं हो जाता, माँ का दायित्व भी निभाना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से रेप की घटना यहाँ बढ़ी, 36 केसों में हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पे खुद विजिट कर चुके हैं, और एक मासूम नाबालिग बच्ची जिसको हम सोच भी नहीं सकते, उस बच्ची के साथ रेप की घटना हो जाती है, उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। उसमें जब हम कमीशन से नोटिस भी करते हैं तो टाइमली रिप्लाई नहीं दिया जाता। इसीलिए कमीशन ने ये डिसाइड किया, हमारे अध्यक्ष जो आपके यहाँ कलकत्ता के ही हैं, हमें ये कहते हुए खुशी हो रही है कि यहाँ के धरती पुत्र होने के नाते इन्होंने अनुसूचित वर्ग के लिए जो कदम उठाए और 6 यूनिवर्सिटियों का यहाँ पे रिव्यू किया, और जिनका 4 का आज हम रिव्यू कर रहे थे, उनमें मैक्सिमम 3 बार उनका रिव्यू हो चुका है। इम्प्लीमेंट होगा, अब ये सक्सेस होगा। दिसंबर में उन्होंने कहा है, हमें वादा किया है, और फुल कमीशन दिसंबर में भी आ रहा है। अभी जितना भी कोशिश करें इसे मना करने की, लेकिन मैं, क्योंकि अब आपके माध्यम से भी आ ही जाएगा कि ये रिव्यू होके रहेगा, क्योंकि हमें ये पता चलना चाहिए कि अनुसूचित जाति के लिए जो भारत सरकार की योजनाएं आती हैं और जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट करती है, आखिर आप क्या करते हैं, क्या देते हैं, क्या वो कभी इम्प्लीमेंट भी हो पा रहा है, क्या भारत सरकार की भी योजनाएं आ रही हैं वो आपने इम्प्लीमेंट की है कि नहीं की है। क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट है, बहुत सारे हमारे पास एससी के लोग हमसे मिलने आए, जो वाल्मीकि समाज के भी थे, जिन्होंने हमें ये बताया, आप हमारी बस्ती में जाके एक बार देखिए, हमें आवाज तक नहीं दिए गए, हमारी स्थिति रहने लायक नहीं है। तो अगर आज के टाइम में भी ऐसा होगा, तो हम बात करते हैं माँ बनने की, तो माँ बनना सिर्फ कहने की बात नहीं होती, माँ बन के दिखाना भी होता है। कल की मैं अपनी ही घटना आपको बता रही हूँ। मैं तो पूरे देश में हम लोग सभी लोग घूमते हैं, मैं जम्मू कश्मीर की बेटी हूँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की रहने वाली हूँ। ये माँ काली की धरती है, मैं वैष्णवी की धरती से हूँ, और थोड़ा सा मन परेशान हुआ कल की घटना को लेके, कि शायद मैंने उम्मीद नहीं की थी वो घटना जहाँ पे हो सकती है। मुझे बोलना चाहिए आपके सामने, जब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने मन को रोक नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा परेशानी लगी। आज के टाइम में भी जो भेदभाव कास्टिज्म को लेके होता है वो हमें देखने को मिला था। टाइम आएगा मैं कुछ शेयर करूंगी आपसे बात, कि किसी जगह हम गए थे, वो कमीशन के साथ ही जब भेदभाव मुझे इस सरकार में देखने को मिला, तो मुझे नहीं लगता है कि अनुसूचित जाति के लोग यहाँ सुरक्षित हैं। उनको हम आश्वासन आपके माध्यम से दिलाना चाहते हैं कि यहाँ के जो आपके अध्यक्ष हैं वो आपके साथ में खड़े हैं, कमीशन आपके साथ में खड़ा है, कि अगर आपको कहीं भी किसी भी तरीके से परेशानी आती है,
आप निसंकोच पर कमीशन में आइए, क्योंकि कमीशन के पास वो सारी पावर है कि वो वारंट करने की भी पावर रखता है, आपको इंसाफ दिलाने की पावर रखता है। इसीलिए आप बिल्कुल भी उससे डरिए मत। और ये फुल कमीशन बहुत जल्दी अब दिसंबर में जैसे अध्यक्षता में हमारे चेयरमैन जी की उसमें होगा और हम इसमें सारे रहेंगे। और कल फुल कमीशन उस बच्ची से मिलने पहुंच रहा है, उस परिवार से उसका दर्द, उसकी व्यथा जानने पहुंच रहा है, जो बेटी का शब्द यूज करती है, माँ का शब्द यूज करती है। आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ, एक माँ है, आप जाइए उनसे पूछिए कि उस बच्ची का दर्द क्या है, एक बार उससे मिलके पूछ तो लीजिए। छुपाने से सब कुछ नहीं होता, उसको इंसाफ दिलाने से होता है। आप अपराध को जितना छुपाने की कोशिश करेंगे, अपराध उतना ही कई गुना बढ़ता चला जाएगा। वो दर्द है, हम जानेंगे और उसको पूरा इंसाफ दिलाएगा। कमीशन उनके साथ में खड़ा है। जो आपके बीच में बैठे हैं, इनके द्वारा निर्णय लिया गया कि पूर्ण आयोग फुल कमीशन कलकत्ता के अंदर जो PSUs है उसका और यूनिवर्सिटी जो कलकत्ता में 4 हैं उनका रिव्यू करेंगे। उसके लिए आयोग जो है 10 तारीख को यहाँ आया था और इसके अंदर जो है माननीय अध्यक्ष महोदय के जो है लेफ्ट के अंदर डॉक्टर अंजू बालाजी बैठी हैं, जो ऑनरेबल मेंबर है कमीशन के अंदर। ऑनरेबल चेयरमैन साहब के राइट में श्री सुभाष रामनाथ पागी जी ऑनरेबल मेंबर हैं। नमस्कार, मैं कौशल कुमार हूँ, डायरेक्टर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हेडक्वार्टर्स दिल्ली। और एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर श्री A.K. साहू जी बैठे हैं, वो कंसल्टेंट हैं। 10 तारीख को हम लोग आए थे, 11 को हमने यूको बैंक और टी बोर्ड का इसका 2 संस्थाओं का रिव्यू किया। 12 को हमने ऑल इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस का रिव्यू किया। उसके बाद में आज 4 यूनिवर्सिटीज को बुलाया गया था। कल एक दुखद घटना हुई है, उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय किया गया है कि जो है पूर्ण आयोग जो है वहां जाके स्थलीय जांच करेगा और स्थलीय जांच के बाद में जो है संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जाएगा कि उस घटनाक्रम के अंदर कौन कौन व्यक्ति दोषी थे और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। SC/ST PO एक्ट लगना चाहिए। उसके साथ साथ जो है अरेस्ट और बाकी जो दूसरे रिहेबिलिटेशन की जो सुविधाएं होती हैं उस सब के बारे में आयोग विस्तृत अपनी रिपोर्ट और दिशा निर्देश कल जो है जारी करेगा। अब जो है मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे जो है इस बैठक जो उनका प्रवास रहा उसके बारे में आप लोगों को ब्रीफ दें, प्रेस को संबोधित करें। রাত হিসাব করেছি তাতে কমপক্ষে শুধুমাত্র শিডিউল কাস্ট সম্প্রদায়ের মানুষেরই যদি এরা ডিসেম্বরের মধ্যে হয়ে যায়, কম করে 200 মানুষের কর্মসংস্থান ডিসেম্বরের মধ্যে হয়ে যাবে, যেটা কম করে 10 বছর আগে তাদের পাওয়ার কথা ছিল। এটা কি শুধু ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে? শুধু ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে 200 জন ইউনিভার্সিটির 200 জন স্টাফদের চাকরি হয়ে যাবে ডিসেম্বরের মধ্যে। মানে সেটা মানে শিক্ষক এবং শিক্ষক মিলিয়ে সবকটা ইউনিভার্সিটি মিলিয়ে এই চারটে ইউনিভার্সিটি। চারটে কি হচ্ছে? কলকাতা, যাদবপুর, বারাসাত স্টেট ইউনিভার্সিটি, কল্যাণ। স্যার, এখানে যাদবের ভিসি নিজে অবস্থানে ছিলেন, তার কারণ তার ঠিক আগের দিনকে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলিং এর মিটিংয়ে কিছু স্টুডেন্ট এসে তাদের সাথে মিসবিহেভ করে। এই একই ইউনিভার্সিটিতে কয়েকদিন আগে একজন ছাত্রের র্যাগিং এর মৃত্যু হয়েছিল। কি বলবেন? আপনি নিজেও তো এই ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে অনেক কিছু বলেন। দেখুন, সেটা অত্যন্ত দুঃখের ঘটনা, সেটা নিয়ে অনেক কমিটি তৈরি হয়েছে, বিচার বিবেচনা করছে। সেটা আমার কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত নয়। যেহেতু আমার কমিশনের যে কাজটা আছে, রিজার্ভেশন রোস্টার, ট্রান্সফার পলিসি, এসসিদের কীভাবে সেইখানকার ডিপার্টমেন্টের লোকদের এবং ছাত্র ভর্তি বিভাগের সংরক্ষণ ব্যাপারটা একটু আসছে, এটাই হচ্ছে আমার সাবজেক্ট, এটাই হচ্ছে আমার বিষয়। এবার তার বাইরে গিয়ে আজকে ওখানকার ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার আসতে পারেন, বাকি সব জায়গায় এসেছেন, ওরা আসতে পারেন। ওনাদের প্রো ভাইস চ্যান্সেলার এবং তাদের ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে পাঠিয়েছিলেন, সেখানেই আমরা অনেক কিছু ওনাদেরকে বলেছি এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ওনাদের সব কিছু না করতে পারলে আমরা দিল্লিতে ডেকে পাঠাবো, এটাও কথা হয়েছে। ভিসিকে নিজেকে অবস্থানে বসতে হয়েছে, মানে এটা তো কার্য দেখাই নিয়োজিত বিলিং করে। দেখুন, এটা প্রশাসনিক ম্যাটার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যাটার, যেটা আমি আগেই বলেছি, যেখানে শুধু যাদবপুর নয়, যাদবপুর আছে, বাকি সমস্ত ইউনিভার্সিটির মধ্যে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। সেটা আপনারা সবাই জানেন। রিগার্ডিং মাননীয় যিনি চ্যান্সেলর আর কি ইউনিভার্সিটিগুলির, তার সাথে বর্তমান সরকারের যে একটা বিভেদ চলছে, এটা মোটেই কাম্য নয়। যার যেখানে এখতিয়ার আছে, যার যেটা আইন পাবলিক, সাধারণ স্টুডেন্ট যারা, ছাত্রছাত্রী যারা, যাদের একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে তারা যদি একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পরিস্থিতি নড়চড় অবস্থায় থাকে, অটোমেটিক্যালি শিক্ষার মান সেখানে অনেক নিচে নেমে যায়।
সেই জন্য আমি আপনাদের মাধ্যমে দিয়ে সবাই কাছে অনুরোধ করব, ইমিডিয়েটলি আপনারা বসে আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে এর একটা সমাধান করুন, যাতে অন্তত এই ছাত্রছাত্রীদের উপর যেখান থেকে শিক্ষা পায়, একটা উচ্চশিক্ষিত জায়গার প্রতিষ্ঠান থেকে এ ধরনের আচরণ না দেয়। এটা ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গার ক্ষেত্রে একটা খুব পশ্চিমবঙ্গ বাঙালি হিসাবে একটা বাজে দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে। উনি ডিসেম্বরের মধ্যে কি পুরো নিয়োগ কমপ্লিট করতে বলেছেন? ডিসেম্বরের মধ্যে ব্যাকলগ যে লোকগুলোকে অনেক আগেই নিয়োগ করার কথা ছিল, কিন্তু তারা নিয়োগ করতে পারেনি, যে কোনো কারণে ভুলভাল বুঝিয়ে রিজার্ভেশন দোষটা না করে ফেলে দিয়েছে। ওটাই ধরেন আমাদের কাজ কমিশনের, যেখানে রিজার্ভেশন ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট মানে প্রফেসর তাদেরকে বাদ দিয়ে দিয়েছে, ভ্যাকান্সি রয়েছে, অথচ তাদের হিয়ারিং এ ডিসিশন হবে, ডিসক্রিপশন বি একটা সেখানে আমরা একমত হয়েছে। এবং পরবর্তীকালে বাকি আরো যে কটি ইউনিভার্সিটি হয়েছে তাদেরকেও আমরা আলটিমেটাম দিয়েছি এবং পরিষ্কার তাদের 31 ডিসেম্বর সময়সীমা বেঁধে দিয়েছি, এর মধ্যে ওদেরকে করতে হবে। ওরা বারবার ডাইভার্ট করতে চেয়েছিলেন যে কোনো অবস্থাতেই আমরা প্রশাসনিক পুরো আমরা দায়িত্ব নেই, আমরা কীভাবে পুরো আমরা অ্যাডহক আছি, এই সমস্ত বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমি একটা কথাই তাদেরকে বলেছি, অ্যাডহক থাকুন আর যাই থাকুন, কাজ করার যদি ইচ্ছা থাকে, আপনার কাছে যখন গভর্নমেন্টের অর্ডার আছে আপনি তার বেশি কাজ করুন, আপনার কোনো ভয় নেই। কমিশনার অবজারভেশনে করুন, যদি কোনো সমস্যা হয় আপনি কমিশনের কথা বলে দেবেন যে আমরা যদি কাজটা করি তাহলে আমাদের তো জেলে যেতে হবে, আমাদের কাজ করতে হবে। তো বোঝানোর পরে তার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অন্তত বহু বেকার এই সম্প্রদায়ের মানুষ যারা সোশ্যালি ইকোনমিকলি তাদের হয়ে যাবে। এটা নিশ্চিত যে ডিসেম্বরের মাধ্যমে এই যে বারবার যে ফলো আপ করা, তার ফলেই এই কাজটা সম্ভব হতে চলেছে, যেটা এর আগে কখনো হয়নি। এটাই এবারের কমিশনের একটা বিষয়। এর মধ্যে আমাদের এই কমিশনের মাধ্যমে আপনারা জানেন পরপর যে আউট অফ টার্ন গিয়েও, যেটা একটা কমিশন সাধারণত একটা নোটিশ পাঠায়, তারপরে সেই স্পট ভিজিটে যেতে গেলে 15 দিন 20 দিন সময় লেগে যায়। আপনারা জানেন যে পঞ্চায়েত ইলেকশনের আগে যখন আমি ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ছিলাম, 1 মাস 10 দিনের মধ্যে 7টি রেপ অ্যান্ড মার্ডার কেসে আমি নিজে স্পট ভিজিট করেছিলাম। সেই কেসগুলোতেও বহু সমস্যা তৈরি হয়েছিল। কমিশনকে বর্তমান সরকার একে যে কোনোভাবে কমিশনকে সাথে ডাউনগ্রেড করা, এসপিডিএম এর অ্যাবসেন্ট হয়ে যাওয়া, পরবর্তীকালে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো, একটা ভালো রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যার ফলে বারবার আমি যে বার্তাটা আপনাদের মাধ্যম দিয়ে বর্তমান প্রশাসনকে দিতে চেয়েছি যে আপনারা কমিশনের সাথে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যদি সহায়ক না থাকে, তাহলে এই ভারতবর্ষের যে দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যারা শিডিউল সম্প্রদায়ের মানুষ, তাদের আপলিফমেন্ট করার ক্ষেত্রে একটা অন্তরায় হয়ে যায়। সরকার যদি মানুষের জন্য কাজ করে, সরকার যদি শোষিত পীড়িত বঞ্চিত সমাজের মানুষের জন্য কাজ করে, তাহলে কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করলে আলটিমেটলি সেটা গভর্নমেন্টের লাভই হবে। আমি এইভাবে বারবার আপিল করেছি, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক বর্তমান সরকার সেই সহযোগিতার হাত আমার সাথে বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আমরা সমস্ত রকম গাড়ি সব ফ্যাসিলিটি পাচ্ছি, কিন্তু অ্যাকচুয়াল গাড়ি দিয়ে আমার দরকার নেই, আমাদের তো খেতে দিয়ে দরকার নেই। আমার যে মূল কাজটা সেটাই যদি আমি না করতে পারি, সরকার তো করবে সেই কাজটা, অবজারভেশন বাই দ্য কমিশন, কিন্তু সেটা বারবার এখানে ব্যাহত হচ্ছে। এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আগামীকাল একটা 9 বছরের শিশুকে উপর রেপ হয়েছে। সেই কেসটাও এখান থেকে কেউ কমপ্লেন দিতেই সাহস পাচ্ছিলেন না, আমার কাছে আসলো। মগরাহাট 2 এবং বরাট মন্ডলপাড়াতে ফুল কমিশন সেই স্পট ভিজিটে আমরা যাব, সেখানকার পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করব এবং আমরা চাই যে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে, যে একটা ঘটনা ঘটেই যেতে পারে, অনেক জায়গায় ঘটনা ঘটছে, কিন্তু সেই ঘটনার পরে অন্তত তার পরিবারটা তো কমসে কম ন্যায় বিচার পাবে। সেই ন্যায় বিচারের জন্য যারা প্রতিবাদ করেছে সেই গ্রামের মানুষগুলোকে ঘরছাড়া করেছে, এর থেকে চরম মানে অভদ্র ব্যবহার আর কিছু হতে পারে না। তো যারাই করেছে তারা যদি পোশাক পরে উর্দি পরে নিজেরা ভেবে থাকে যে আমরা আইনের ঊর্ধ্বে, তো ভারতবর্ষের আইন ব্যবস্থা এতটাই শক্তিশালী আছে এবং বিশেষ করে কমিশনের উপরে এতটাই পাওয়ার দেওয়া আছে যে যারা এই কাজগুলো করছেন তারা আগামী দিনে যদি মনে করেন যে আমাদের উপরে কিছু বলার নেই, আমরা যা খুশি তাই করে দেবো, তারা অত্যন্ত ভুল করছেন। যারাই এটা করছেন তাদের বিরুদ্ধে কমিশন এবং বর্তমান সরকারের মাধ্যমে ব্যবস্থা যাতে হয় সেটা আমরা কালকে গিয়ে নিশ্চিত করবো, সেজন্য কালকে আমরা যাচ্ছি। আর বিশেষ করে আমাদের যে মাননীয় সদস্য আছেন উনি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কিছু ওনার যে অভিজ্ঞতা সেটা নিয়ে কিছুটা বলবেন।
नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा।